हेलो वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज कौन कल ब्लॉग स्टार्ट कर प्लांट आसूँ ना जाए बस गाड़ी चली चली जाऊँ निरे आसूँ मो धरिकी जीव 10 टारे तो चलतु एक सीरीज लगे निरे आसू देखेबी ताले निर हो सारानी 10 नुआ तरफ नुआ चाहते आइली हाँ तो चलते जा घर को बट चल चल टायर्ड हो सारे पूरा बोले फ्रेश फ्राश हो बाहर कड़े जा बुटे बोली आई तो पूरा अलग बर जब घर भी जस्ट आसली कौन कहल जो आज केस्ट होर कंपानी भितर जेहतु मत पूरा प्रेसर पकईदेला आज प्रेसर कौन कर ऑफिस भर पूरा घाली धरिक अधघंटा घंटा ना घाली पूरा तो मो खराब गुण जो से जो तो चलते जी ना कौन कौन कड़े जाओ बोली तो बाहर बाहर रेडी सारे जा स्ट्रगल करा तुम मान लो मो भाव जाए मो भाव छुट्टी लाइट हाँ रेडी रेडी मो भाव जो देख ना आज आज कि भाव यार कि तो मिले मिली पारे लिपस्टिक फिस्टिक मारी कौन जे सीधे सीधे मो भाणी आस टे ओ ना देख मैं देखो चेतरा पूरा दे 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 आओ थे भांजी आओ थे चिकन है ईशा रुक पड़ियो भगवान जी नाच रेडी होला बगर ता कौन गुला स्टाइल नाच देखा गुला स्टाइल देखो तार नाच ना भगवान जी आज सज बाज ठीक आज कौन कल आज कौन आई मान कौन आई बोलू कहलु देख मो गंजी सब ओ ना लिपस्टिक छोड़े देला दे हां तो गंजी डाकरे करे जी दाको जी कोन का हां दोनो देखे दे दाको जी पूरा हां देखे देलो पूरा एडी ना देखे देलो भगवान जो तो कर जाने कोई भगवान जी जाने कोई एडे वन उठ करी माने कोन करबा ताको लिपस्टिक लगई ए तुम लिपस्टिक मारी के सब आड़े लोग जाए चलते चली जो भाव जाए कुछ मजा चली देखी आउट गले मार्केट काड़े आमर हाबे उठी आई आसिक कौन पकई तो चिन्ह कौन कर रिपेयरिंग ये गोटे मैंने मेकानिक आम घर गोटे टेक रखा मेकानिक करने जे कि आगे लगे बल 30 टका आम कलोनी जी लोक देखुंत भी 30 टका बल ठीक कर एलईडी बल्ब जो व्हाइट कलर एलईडी बल्ब जो खराब होगा चिन्ह बाबू ठीक कर हाँ ये जिनस से ठीक करुँगी के प्राइस रेटा 30 टका हाँ ओहो तो आम तो आसिक कौन कल कपटे कौन कर ठीक हो भाई साउंड जो साउंड भी लोग काम कर चेन बाबू आसो चेन बाबू लेजर ठीक कर तू बड़ बड़ जिन कर हाँ दम अच्छी तुम तो भाव जाए लोग कौन कल टिक्की लगाउछन् टिक्की नाही गरा कौन प्लस लगाउछन् कौन सब खोलु मो मोबाइल धरिकी रटी हाँ ने तो भाज कौन कल लगाउछन् कौन जो कौन नेल पॉलिसी नेल पॉलिसी लगाउछन् कौन कल से कौन आस दिन कोडे आस दिन याडे आज दी आज 4 दिन आसी नतला आज ये तार गोटे मजा थी अलग नुई दिन बाबू हाँ
ଯେ ବନ୍ଦ କର କେତେ ହଉଛି ତ ପୁରା ଯାଇଥିଲି ଯୋଉ କାମ ଯୋଉ ଜବ୍ ହେଇଥିଲା ଜବ୍ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଖରା କାମ କ'ଣ କହିଲ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ଛାଡ଼ିଥିଲି ଟିକେ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା କ'ଣ କହିଲ ଯେ ଜିନିଷ ପର୍ସନାଲ ଜିନିଷ ସବୁ ନା ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିକି ଭୁଲ କରିଥିଲି ମୋତେ ସବୁ ଆଜି ସାର୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ପୁରା ଓଲା ପର ମନ ଦୁଃଖ ଟିକେ ହେଇଛି ତ ଏଇଟା ଆସିକି ତ ଦଷ୍ଟ ଏ ଭାଇ ଯେଉଁ ଭାଉଜ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ମଜା ଚାଲିଛି ତ ଯିବା ଭାବି ଚାଲନ୍ତୁ ମୋର ଖାଇବା ଭୋକ ଲାଗେ ଟାୟାର୍ଡ ପଡ଼ି ଲାଗିଲାନି ଗୋଡ଼ ହାତ ଘୋଳି ଯାଉଛି ଆଜି ଏତିକି ବ୍ଲକ୍ ଭାଇ କ୍ଷମା କରିବେ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲକ୍ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି ମୋର ମୋତେ କ'ଣ କଲ ମୋର 12 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରାୟ ଚଉଟା କହିବାକୁ ଗଲେ 8 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲି ନା ଆକୁ ଯୋଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଉଠୁଛି କେତେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛୁ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଉଠୁଛି କେତେ 6ଟା ଉଠିକି ଫ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 8ଟାରେ ଆଇଲାକୁ 6ଟା କେତେ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ମୁଁ ଭାବୁଥିବ ଜାଣିଥିବ କେତେ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ମାନେ ପୁଣି 6ଟାରେ ବାହାରିଲା ଆପଣ ଗାଡ଼ିଟି ପୁଣି ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ 20 ସ୍ପିଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି ଆମର ବେଶୀ ସ୍ପିଡ଼ ଚାଲୁନି ଭିତରେ ଏଇଭଳିଆ ଆଉ କ'ଣ ଆଜି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଟିକେ ମୋ ମାଆର ମୁହଁଟା ଦେଖି ଟିକେ ଆଜି ଥମି ଯାଇଥିଲି 2 ଦିନ ହେଲା ରୋଷେଇ କରିଦେଇ 2 ଦିନ ମୋତେ ଦେଇଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା ଟିକେ କ'ଣ ତାକୁ ପୁଣି ରୋଷେଇ କରିଦେଇ ତାକୁ ପୁଣି କଷ୍ଟ କାମଟା କରିଛି ନା ସେଇଥିରୁ ପଇସା ଆଣି ତାକୁ ଦେବି ନା ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଧରେଇବି ତାପରେ ଆଉ ଯିବା କଥା ଯିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଘରୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିବା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ରଖୁଛି।